Silence. बर्तमान आम अनुष्ठान मंजपा को अनुरोध करी से गोटे मात्र वंदना प्रदर्शन करेंगे। मंजपा दीपटिए कर मामु तुमर दीपटिए कर मामु तुमर पाद तले जलुथिबी धूपटिए होई तुम पाद तले जली जली झरी जीवी दीपटिए कर मामु तुमर दीपटिए कर मामु तुमर पाद तले जलुथिबी धूपटिए होई तुम पाद तले जली जली झरी जीवी दीपटिए कर मन कथा सबु कहिबी तुमकु गाउथिबी तुम नाम चला पथे मोर साहा हेब मा दिबानिसी अविराम मन कथा सबु कहिबी तुमकु गाउथिबी तुम नाम चला पथे मोर साहा हेब मा दिबानिसी अविराम दीपटिए कर मो मन रे थाउ अशेष आनंद तुम निराजना पाई पाखुड़ा पाखुड़ा मेली फुटी जाऊ मो मनर नील कई मो मन रे थाउ अशेष आनंद तुम निराजना पाई पाखुड़ा पाखुड़ा मेली फुटी जाऊ मो मनर नील
दीपटिए कर मामु तुमर दीपटिए कर मामु तुमर पाद तले जलुथिबी धूपटिए होई तुम पाद तले धूपटिए होई तुम पाद तले जली जली झरी दीपटिए कर मां। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू सर। वर्तमान दुर्गापुर पढ़ा राष्ट्र दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर सत्यांश जाता आम्भेमाने भारतवर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु शुण मातः एही भारतवर्षे प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य रे ही आम्भे माने व्रती शुण मातः एही भारतवर्षे सहाय हो। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर सेही मंगलमयी मूर्ति देखिबा को उत्सुक शुण मातः एही भारतवर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने दिय मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दिय मा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तुही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति सहरण रे आत्मगोपन करिथिला। आगत सेही जुग आगत सेही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंदरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसादरे तो प्रभावरे महत कार्य महत भावर उपयुक्त हेउ। हे मातः विनाशकर क्षुद्रता विनाशकर स्वार्थ विनाशकर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी लुमुन्नमालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्तरीपु विनाश कर। गोटे भी जेपरी आम्भ मानक मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशयतारे म्रियमाण भारत आम्भ मानकु महत् कर महत् प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निश्चेष अलस भयभीत न हेउ। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आद्य संतान आम्भ मानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मातः दुर्गे अंतस्तरीपु संहार करी बाहरर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम
सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू। मातृचरण रे यहाँ ही प्रार्थना प्रकाश हो। मातः दुर्गे आम्भ मानक मध्य जुग बल प्रवेश कर। आम्भे माने होई उठू तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप। भारतर युवक गणंकर एही वासना पूर्ण कर। जंत्री होई जंत्र चलाओ अशुभ हंती होई तरबारी घुराओ। ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप धर प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोते पाइले आ विसर्जन करिबु नाही। श्रद्धा भक्ति प्रेमर डोरे बांधि रखिबु। आस मातः आम्भ मानक मन प्राण शरीर रे प्रकाश हो। वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आ विसर्जन करिबु नाही। आम्भ मानक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा। आम्भ मानक सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवा व्रत हेउ। एहा ही प्रार्थना मातः भारत रे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ प्रकाश हो। बहुत बहुत धन्यवाद अपना। वर्तमान आम माँ भाई शुणा माँ पुस्तिका जदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरोध रे कवचावृत होई चलिबाकू चाहो तेबे केवल दुईटी जिनिस प्रयोजन। से दुईटी सर्वदा एक संगे रहे। प्रथमटी है माँ भगवती करुणा आ द्वितीयटी है तुम आडू श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे गठित तुमर अंतकरण। तुमर श्रद्धा हेबा उचित शुद्ध सरल एवं पूर्ण। मन और प्राणर अहमात्मक श्रद्धा जो श्रद्धा को उच्चाभिलाष गर्व आत्माभिमान मनर दंभ स्वेच्छाचारिता व्यक्तिगत दाबीर निम्न प्रकृतिर सकल तुच्छ तृप्तिर कामना कलुषित करी रखिछि। से श्रद्धार अनुन्नत धूमाच्छन्ना शिखा स्वर्लोक दिगरे ऊर्ध्वକୁ प्रज्वलित होई उठे नहीं। मने रख भागवत कर्म और भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया होछि। आउ किछि आकांक्षा कर नहीं। केवल दिव्य चेतनार विशुद्धि शक्ति ज्योति प्रसारता प्रशांति आनंद सकाशे आकांक्षा कर। जेपरिक सेही चेतना तुम मन प्राण देह को रूपांतरित और सर्वांग सुंदर करी गढ़िबा निमित्त सतत सचेष्ट होई उठिबो। आउ किछि चाहो नाही। केवल पृथ्वी उपरे तुम मध्यरे जो माने अधिकार पाइछंती जो मानकु ग्रहण करा होईछि सेमानक मध्यरे भागवत आध्यात्मिक अतिमानस सत्य और तार वास्तव सिद्धि को चाहूं एवं चाह से अवस्था और व्यवस्था जार आनुकूल्य रहे सत्यर सृष्टि एवं सकल विरोधी उपर पूर्ण विजय। तुमर आंतरिकता समर्पण हेउ यथार्थ एवं संपूर्ण। जेबे तुमको निज को देदेवाक हुए तेबे निश्चेष दे दियो। कौन दाबी कौन शर्त कौन कुंठित भाव रख नहीं जद्वारा तुमर सकल वस्तु दिव्य जननीकर हो। अहंकार पाई अथवा अन्य कौन शक्ति को देवा सकाशे जेपरी आउ किछि अवशिष्ट नथिबो। तुमर श्रद्धा आंतरिकता समर्पण जेते पूर्णतर हेबो मांकर करुणा अभय सेते घेरी रहिबो। जदि माँ भगवतींकर करुणा अभय तुम संगे रहिछि तेबे आउ एपरि कौन अछि जहाँ तुमको स्पर्श करिबो बा काहाकु तुमे भय करिबो। एही कृपारु अल्प टिके भी तुमको सकल बाधा विपत्ति संकट रु पार करिदेबो। तांकर पूर्ण उपस्थिति जदि तुमको आवृत करी रखे तेबे निरापदरे तुम पथरे तुमे चली जाई पारिबो। कारण से पथला मांकर ए जगतरे हेउ बा अदृश्य जगत समर हेउ कौनसी शत्रु शक्ति ताहा जेते शक्तिशाली होना कहीं तुमको स्पर्श करि पारिबो नहीं। कौनसी विभीषिका तुम चिंतार कारण होई पारिबो नहीं। एही करुणार स्पर्शरे संकट सुजगर व्यर्थता सार्थकतारे दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य परिणत हुए। कारण दिव्य जननीकर अनुकंपा है परमेश्वर अनुमति एबे हो बा परे हो ताहार फल सुनिश्चित पूर्व निर्दिष्ट अवसंभावी अनिर्वर्ज्य। वर्तमान ध्यान प्रार्थना सुनिबा चंद्रिका श्रीमा ध्यान और प्रार्थना। एप्रिल 28, 1914। तू ही जगतर अधीश्वर आंभ मान सम्मुखरे तोर विधान ही स्पष्ट रूपे फुटी उठुछि।
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନା ବରଂ ତୁ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କିଛି ଘଟି ନପାରେ, କାରଣ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସାଧିତ ହେବ। ନିବିଡ଼ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତୋ ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗରେ ମୋର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହି ଶକ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ଓ ପ୍ରମୋଦକୁ ବଶୀଭୂତ କରେ ଏବଂ କପଟ ଶକ୍ତି ଓ ତାହାର ଆପାତ ସଫଳତାର କର୍ଦ୍ଦମ ରାଶି ଉପରେ ଏହା ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଓ ଚିରନ୍ତନ ଉଷାତୁଲ୍ୟ ରଶ୍ମି ସମ୍ପାତ କରେ। ସବୁକିଛି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଣା ହୋଇଛି। ଆନ୍ତରିକତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ଆଡ଼କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ପାଦ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୋ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେବ। ହେ ଭଗବାନ, ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଜ୍ୟୋତି, ସକଳ ଅଜ୍ଞାନ ତୁ ଜୟ କର ସକଳ ଅହଙ୍କାର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଲୋକିତ କର, ମନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କର। ତୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ତୁ ହିଁ ପ୍ରେମ, ତୁ ହିଁ ପରମ ସତ୍ତା। ଏହା ହିଁ କର ମୁଁ ଯେପରି ସର୍ବଦା ତୋର ଏକତ୍ୱର ଚେତନାରେ ବାସ କରେ, ତୋର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଯେପରି ନିରନ୍ତର ଚାଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବ ଭକ୍ତି ଭରେ ତୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିଛି ବିଶ୍ୱର ଏକଛତ୍ର ଅଧୀଶ୍ୱର ରୂପେ। धन्यवाद। सावित्री, Book 2, the Book of the Traveler of the Worlds, Canto 11, Kingdoms and Goddess of the Greater Mind. Copies the made of all guided plans for every turn of our mysterious course, assigned a region and unchanging rule. The unseen grew visible to student eyes. Explained was the immense inconscient scheme. Audacious lines were traced upon the void. The infinite was reduced to square and cube. Arranging symbol and significance, tracing and core of a transcendent power, they framed the Kabbalah of the cosmic law. The balancing line discovered of life's technique and structured her magic and her mystery, imposing schemes of knowledge on the vast. They claimed to syllogism of infinite thought. The logic of an infinite conscious grammar, the hidden rhythm of nature's dance, criticate the plot of the drama of the world. Made figure and number a key to all that is. The psychoanalysis of a cosmic self was trust its secret haunted town and red. The unknown pathology of the unique assist was the system of the probable. The hazard of fleeing possibilities to account for the actuals unaccountable sum, necessities, logarithms, table drawn. Cast into a scheme the triple act of the one, unveiled the abrupt, invisible multitude of forces wheeling from the hands of chance, seemed to obey some vast imperative. Their tangled motives worked out unity. A wisdom read their mind to themselves unknown. Their anarchy rammed into a formula.
and from their randomness of a force, following the habit of other million paths, distinguishing each faintest line and stroke of a concealed, unalterable design, of a concealed, unalterable design. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଦାଧରଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ଆଲୋଚନା। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠଚକ୍ରଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବସଟି ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରପତି ମହାଶୟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ। 98 ବର୍ଷ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଇଛି। 99 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସ୍ୱଦେହରେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରପତି ମହାଶୟ ଆଜି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସଟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ। ପ୍ରପତି ମହାଶୟଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଯେପରି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିକି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦାୟ ହେବ। ପ୍ରପତି ମହାଶୟଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଙ୍ଗାଳିଚରଣ ପତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେ କାଙ୍ଗାଳି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। 1924 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 30 ତାରିଖରେ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଅଛି 42 ମୌଜାର ବାରଗୋଳ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଆମ କଳପଡ଼ା ରହିଛି, କଳପଡ଼ା ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚାରିପଟରେ ତ ସେଟା ହେଉଛି ନଦୀଟା ରହିଛି, ଗୋଟେ ପଟରେ କାଠଯୋଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ସରୁଆ ନଦୀ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଠି ଠିକ୍ କଟକରେ ଦେଖିବା ଯେ ଠିକ୍ କାଠଯୋଡ଼ିଟା ହେଇଠି ଟିକେ କଟକ ତଳକୁ ପଳେଇଗଲେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପଟରେ କାଠଯୋଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ସରୁଆ ନଦୀ। ସେଇ ଦୁଇ ନଦୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୌଜା ସବୁ ରହିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ 42ଟା ମୌଜା ତାକୁ ହେଉଛି, ତାକୁ 42 ମୌଜା କୁହନ୍ତି। ତାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୌଜା ହେଉଛି ଭାରଗୋଳ ବୋଲି। ସେ ଭାରଗୋଳ ଗ୍ରାମରେ ସେ ପ୍ରପତି ମହାଶୟ ସେଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବାନାମ୍ବର ପତି ଏବଂ ମା ନାଁ ହେଉଛି ରମାମଣି ଦେବୀ। ବାନାମ୍ବର ପତିଙ୍କର ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରପତି ମହାଶୟ କାଙ୍ଗାଳିଚରଣ ପତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଙ୍କ ନାଁଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ଯାହାଫଳରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କୋଉଠୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ନାମ ଦେବ, ଏମିତି ଯାହାକୁ ଜମ ନବନି ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ହବନି ତାଙ୍କୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାଙ୍ଗାଳି। ଏବଂ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ସାଧୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧୁ ବି ଜଣେ, ସିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଘରେ ନ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକି।
ଦିବାକର ପ୍ରତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକି ସେ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରାଞ୍ଚିରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ସେଇ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭୂମି ସେଟା, ସେ ଭୂମିରେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ପାଣି ଆଉ ପବନ ଭାରି ଶସ୍ତା, ଚାରିପଟରେ ପାଣି ଆଉ ମୁକ୍ତ ପବନ ବହେ। ଆଉ ପାଣି ପବନ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରେ। ଯୋଉଠି ମୁକ୍ତ ପବନ ଆସେ, ଯୋଉଠି ମୁକ୍ତ ପାଣି ଆସେ, ଆଉ ଭୂମିଟା ପବିତ୍ର ହୁଏ ଆଉ ଉର୍ବର ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରେ। ତାଙ୍କର ମୁଖର ବାଣୀ ଏଇଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆଉ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯୋଉଠି କି ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଠି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠ ପଢା, ପ୍ରାଥମିକ ପାଠ ପଢା ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆସି ଆମର କଟକରେ ଯୋଉ ଅଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଠି ସେ ଆସିକି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ। ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାପା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମୋହରରେ କାମ, ପିଅନ କାମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇ କଟକରେ। ସେ ଗୋଟେ ମଠରେ, ଶଙ୍କର ମଠ ଥିଲା ଗୋଟେ, ସେ ମଠରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। ତେଣୁ ପରିବାର ଚଳେଇବା, ପାଠ ପଢିବା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମଠ ଏବଂ ତାପରେ ଜୋବ୍ରା ମଠ, ଦିଟାଙ୍କ ମଠର ଯୋଉ ସାଧୁ ଥିଲେ, ସେ ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଯୋଉ ଆଚରଣର, ଯୋଉ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତି ମଞ୍ଚରେ ମୂଳରୁ ହିଁ ପଡିଛି। ଯାହା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ସେ ପାଖରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଏ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ବିଏ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆହ୍ଲାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆହ୍ଲାବାଦରେ MA ବା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉପାଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 1947 ମସିହା, ଠିକ 1947 ମସିହାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ, ଯୋଉଟା ଗଜପତି, ଆମ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି MKCH, ଯୋଉଟା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ହେଇଛି ଗଜପତିର, ସେଇଠି ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଯୋଉ କଲେଜଟା ଅଛି, ସେଇ କଲେଜରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ବାରିପଦା, ପୁରୀ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ କୋରାପୁଟରେ ଜୟପୁର କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରହିଥିଲେ। 48 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅବନୀ କୁମାର ଘୋଷ, ଯିଏକି ଆମର ଲଳିତ କୁମାର ଯେ ଘୋଷ ଥିଲେ, ଯେ ଆମ ଏଠି କଟକରେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଏ ପୁଅ ଅବନୀ କୁମାର ଘୋଷ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ। ତାଙ୍କରି ଜରିଆରେ ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ସେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପଢିଲେ। ପଢିଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟାପକ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପଢିଲେ, ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ୍ ପଢିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ଏ ଦିଟାଙ୍କର କମ୍ପେୟାର କରିକି, ତୁଳନା କରି ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି, ଯେ ମୋ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କଣ ବୋଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠେଇଲେ। ଆଶ୍ରମ ପଠେଇଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ଯିଏ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ଯିଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାଙ୍କ ନାଁ, ଏଠି ଦେଖେ ଫଟୋରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏପଟରେ ସାଧୁ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାମୁଛା ପକେଇଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ଆଉ ଏପଟରେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରପତ ମହାଶୟ। ତ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠିଟା ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଚିଠିଟା
पढ़ी सारा परे से कौन कले बाज महाराज को देले जे जने ओडिशार जने अध्यापक ए प्रश्न पचारछंती जे आपण तार उत्तर दियंतु बाज महाराज तो पाठ पढ़ी ना पंचम श्रेणी पाठ से कहले मु गोटे एड़े बड़ अध्यापक दर्शन अध्यापक को मुझे बुझेबी किंतु से पढ़ी सारा परे देखिले जे शंकराचार्य दर्शन एवं दर्शन पर भितर गोटे सन्देह सृष्टि होची तो से कौन कले ठीक अच्छे माँ कृपा यही प्रश्न उत्तर मुझे पारि तेणु दीर्घ गोटे पत्र से देखिले देखिले देखला पठेले से जिनटा पढ़ी सारा भितर जे स्वत गोटे जो गोटे शिहरण जागृत है जे प्रकृत में ये पृथ्वी पृष्ठ जदि कौन सी एक महामानव अति मानव जन्म लाभ करते पंडित रही था सी होती श्री अरविंद से निश्चित भाव में उपस्थिति प्रकृत में प्रमाण करुच्छे दिने दिने निश्चित भाव में ये पृथ्वी आम जमी राम राज्य परिणत करने तो ये पृथ्वी निश्चित भाव में गोटे स्वर्ग राज्य परिणत हम ये मनुष्य निश्चित दिने दिने गोटे अति मानव परिणत हम तापर से तापर से कौन कले ना जोगाजोग कले जो ग्रीष्म छुट्टी होता ग्रीष्म छुट्टी जाकि मास धरिक से रोते 54 मसीहा सेप्टेम्बर 28 तारिख से आश्रम गले पूर्व जाते सब वर्ष जाते कि फेरी आसुले मास रही फेरी आसुले आसला बेले अंतर जो गोटे प्रार्थना करूला जे यही स्थान को चाहे ये मो माँ पाखे रहा चाहूँगी जे मत केमी भाव अनुमति मिलता है तेणु आसले से धार धार होकर लुह आखिर गड़ी होता आकुल प्रार्थना कले से जाकि केवे 1954 मसीहा सेप्टेम्बर 28 तारिख गले से माँ पाखे जाकि प्रार्थना कले महाजन से नहीं गले एवं दुमन भाई मध्य थे नहीं गले माँ को जनइले माँ देखिले देखी जाए कहले आगुरी देखी तेणु से देखिले देखिले कहले परिवेशन देदेले तुम ये आश्रम कि जेहेतु गोटे अध्यापक निश्चित भाव आश्रम रहा मैंने कर्म देवा पड़े ये प्रकृति आसला पूर्ण शिक्षा कौन आ पूर्ण योग कौन जो मैंने जाती माँ किसी ना किसी काम दिखती साधारणतः आम कहू जो मैंने सन्यासी घर परित्याग करती से ध्यान धारणा समाधि यही सब जिन पूजा उपासना से गुरुत्व देवा कथा से तरह जीवन बिताया कथा कि माँ स्वतंत्र भाव में कहते जे कर्म हूँ प्रकृति हूँ जीवन मूल दुआ कहीं ना आम ये जो शरीर से कहते ये जो शरीर आम धारण कर शरीरटा कर्म बिना बंची पार ना तिष्ठि पार ना आ शरीर परिवर्तन केवल ही कर्म द्वारा ही हम अन्य कौन द्वारा ही पार आम मन को देखी पारुन प्राण को देखी पारुन मन को नियंत्रण करने कष्ट प्राण को नियंत्रण करने कष्ट देखी पारुन बेले बेले अनुभव कर आम शरीर सहित आम सब सचेतन अच्छु ना प्राण सहित ना मन सहित कि शरीर सहित सचेतन हो देह टे खराब होगा आम जमी तार जत्न नौ कौन खाद्य खाया हम कि भल पोशाक पिंधि हम आम शरीर सचेतन अच्छु तेणु से कले मनुष्य जेहेतु प्राथमिक स्तर शरीर प्रति सचेतन आ शरीर रूपांतर केबे भी है परिवर्तन हो ना से शरीर अच्छी से कौन हम आज शरीर जन्म रही काली बढ़ी बढ़ी जीव वृद्ध अवस्था आसो नष्ट हो यहीटा ही आम समस्त धारणा रही प्रपति महाशय से प्रथम धरले कहले शरीर माध्यम खलधर्म साधन यहीटा ही पूर्ण जगह मूल दुआ पूर्ण शिक्षार मूल दुआ तो आम बही पढ़ा अलग बर्तमान खाली कहते प्रपति महाशय आमको कौन शिक्षा देते पूर्ण शिक्षा
पचारे तो पुरातन जोग कथा कौन हाँ से पुरातन जोग ये नूतन जोग ही आसी शरीर जदि ना कर्म जदि ना साधना कौट आसो परिवर्तन कौट आसो तो कर्म माध्यम ही परिवर्तन हुए जी जिते धारण करू पूर्णांग शिक्षा पूर्णांग जगर प्रथम जिनस हूँ जे आम जब किसी शिक्षा करवा किसी साधना करने चाहते ताले कर्म प्रथम कहले जमी आम सचेतन भाव आम देह प्रति सचेतन होती तो से भाव में जे आमर यही कर्म माध्यम आम कि भाव जे आम ये शरीर को परिवर्तन कर शरीर को रूपांतर कर शरीर को सक्रिय जीवंत और भगवान सेवा कि भाव में सब बंचाई रखिपर से प्रथम शिक्षा से प्रथम जोग से कहले पूर्ण जोग कि नुहे कौन कहले ना निष्ठार सहित समर्पित भाव में कर्म करवा ही पूर्ण जोग महाश्रीमंद आमको पूर्ण जोग उपर बहुत कथा कहते कि प्रकृति कहले निष्ठार सहित समर्पित भाव में निजर कर्म ही करवा ही पूर्ण जोग एवं से ही प्रकृति सब जिन आरंभ हो रखी दूसरी जिते बड़े से गले ही माँ गोटे काम देले कौन काम डाइनिंग हॉल क्षीर आंट क्षीर क्षीर जो घाटी बसला घाटू मरीज क्षीर आउटाटा दे एत बड़ मैंने तो से सब प्रोफेसर जड़े अलाहाबाद प्रोफेसर तेणु सी कि बाच विचार न कैनि कि बाच विचार न करी मझे मझे टी सामान्य तो मझे मझे था आम टे पचार दू आप जो माँ को माँ जो आपको क्षीर हटाया देले आपको किसी भावांतर सृष्टि आम जो सेवक थिलु तुम आप किसी भावांतर सृष्टि गयाधर भावांतर सृष्टि मनुष्यर धर्म मनुष्य एत दिव्यमान है भावांतर सृष्टि हम नहीं बोली जेकोसी कर्म कले कम भावांतर सृष्टि हो क्रियार प्रतिक्रिया थाए कि प्रतिक्रिया से कहले क्रियार ये प्रतिक्रिया प्रति सचेतन हो क्रिया क्रिया किपरि भाव समर्पित कराए से माँ पाख मुझे शिखी कहले मोर प्रतिक्रिया सृष्टि किंतु माँ दे मत मत माँ दे समस्त तेणु मुझे कमटा कली जिते आम जाणिलु प्रकृति माँ थे पचारू भारत को जे माँ कहीं देले भारत कहले भितर माने से बहुत शिक्षित तो तेणु दर्शन शास्त्र अध्यापक तेणु पाठ पढ़ा अध्यापक हिसाब से कम न देकी ये सामान्य गोटे जिन भर जो अहंकार था जे मुझे शिक्षित गोटे छोट कम करी कि तेणु कर्म जो छोट बड़ ये प्रकार जो अहंकार रही ये सब जिनसा भर दूरीभूत करने माँ यहाँ परीक्षा कले कि से परीक्षा से प्रथम उत्तीर्ण हो गले 6 मास पर बंद हो गला 6 मास पर स्कूल से जो चाहूले जहाँ भर अध्यापना कम अध्यापन जहाँ जीवन सारा जदि आज कि आम ओडिशा प्रकृत में 600 ऊर्ध्व जो पूर्ण शिक्षा अनुष्ठान सब रही जो साधारण सब रही जो क्षेत्र मान रही सब ये सब हूँ जे सी प्रकृत में आमर जो अग्रनेता हिसाब से
ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକି ବାହାଜ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସିଏ ଏତିକି ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାଜ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା। କାହିଁ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଶିକ୍ଷା, ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଇଲେ ଯେତେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବି, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପାଇପାରିବି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁତି ମହାଶୟ, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ କେବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ଗୋଟେ କାଟୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହୁଥିଲେ ବାହାଜ ମହାରାଜ ଇଏ ତାଙ୍କ କଣକୁ ଯୁକ୍ତିତର କରୁଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର କରନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯୁକ୍ତିତର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। କାହିଁକି ଯୁକ୍ତିତର କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର କରନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ନାଇଁ ସେ ଯାହା କହିବେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶିଷ୍ୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଭାବରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଶିଷ୍ୟ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ। ଆପଣ ତ ଜଣେ ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଉଭୟ। ଆଉ ଆପଣ ଅର୍ଜୁନ ହିସାବରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ପୂଜା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯୁକ୍ତିତର କରନ୍ତି? କହିଲେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତିତର କରେ ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯୁକ୍ତିତର କରେ କୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାର ମୂଳ ତତ୍ଵଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କର୍ମ କରୁ, କର୍ମର ପଶ୍ଚାତ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣୁନା। ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରେ ତାର ପଶ୍ଚାତ ସତ୍ୟ ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେ ନା। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଯୋଉଟା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଇଆ ହେଇପାରେ, ଏଇଆ ନ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା କଲେ କଣ ହବ, ଏଇଟା କଣ ନ କଣ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ। ପଚାର ପରେ ତାପରେ ସେ ମତେ କୁହନ୍ତି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ମହତ୍ଵ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ମୋ ଶରୀର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହଉଛି, ଶରୀରକୁ ହିଁ ପୂଜା କରିକି ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା କରିକି ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଅବହେଳା କରି ଆସିଛି ସେଇଠି ଯୋଗୁ ଯେ ଆଜି କଣ ହଉଛି ନା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି ମାନବ ହେଇକି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବା ମାନବ ଜୀବନଟା ଆଜି ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଯାଇଛି। ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଅସତ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଜି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। କଣ ସେ କହେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ନହେଲେ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାହାଜ ମହାରାଜ କହିଲେ। ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଅବହେଳା କରୁନି, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢୁଛି, କାମ କରୁଛି, ସତ୍ କାମ କରୁଛି, ସାଧୁ କରୁଛି, ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛି, କାଇଁ ମୋର ତ କୌଣସି ସେମିତି ନାହିଁ, କାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣିକ କାମନା ବାସନା କହୁଛି, ମୁଁ ମାଂସ ମନ କରୁଛି, ଏ ଜିନିଷଟା ତ ମୁଁ ସଚେତନ, ମୁଁ କାହାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛି ତାହେଲେ? କହିଲେ ତୁମେ କଣ ଜାଣିନ ଭିତରେ ତୁମର କିଏ ଜଣୁଛି? ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିଦେବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରହିଛି ବୋଲି, କେହି ମନା କରିପାରିବେନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି। ଫରେନ୍ କଥା ଅଲଗା, ଏଠି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରହିଛି ବୋଲି। ହଁ କହିଲେ ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଯିଏ କାହିଁକି ତୋର ସେଠାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅବହେଳା କରୁଛି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବିବେକର ବାଣୀ ଶୁଣୁ, ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ କୋଉଟା ବାଣୀ ଶୁଣୁ, ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇଟା ଖରାପ କିନ୍ତୁ ଭଲ, ଏ କର୍ମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କର୍ମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଭୁଲି ଯାଉ, ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ଖାତିର ଦେଉନା।
से ताकू ही अवहेला कराई जेपर्यंत ता प्रति आमे सचेतन न होबा अलग जेपर्यंत ताकू आमे आखि आगर न रखिबा ताकू ही आमर नेता बोली भाबियानी आम जीवन नेता बोली भाबियानी आम शिक्षार नेता बोली भाबियानी कि आम जोगर नेता बोली भाबियानी बा शिक्षक न भाबिया ताकू जे प्रकृत शिक्षक न भाबिया से दिन पर्यंत ए पूर्णांग शिक्षा किसी संभव ना कि पूर्णांग जगत किसी संभव नहीं जेते शिक्षा दे दो कहले से पूर्णांग शिक्षा आरंभ हुए से पूर्ण जगत कहले यही जिनिसटा को मुझे जाना प्रभात कर यही सब भीतर तत्व जो जाना मुझे बारंबार सब कै छोट छोट करे एपटे कि जिते 1962 मसीह से प्रथम थर कि आसिले ओडिशा को माँ आशीर्वाद लाभ करी माँ स्वतंत्र भाव आशीर्वाद करते माँ जन को गले जे ओडिशा रे बहुत काम कर रही मोर प्रेम आशीर्वाद तुम सहित रही तुम्हें जा ओडिशा रे काम कर ओडिशा माटी प्रस्तुत ओडिशा भूमि प्रस्तुत नूतन जीवन दिव्य जीवन प्रतिष्ठा एवं दिव्य जगत प्रतिष्ठा जो ओडिशा भूमि एवं तार अंतरात्मा प्रस्तुत हो सारा तुम्हें जहा से समस्त भितर से अग्नि की प्रज्वलित कर आसला ये भूमि तो से जानी बहुत क्वचित लोक जानी कि सी जो भाव में परिश्रम कर गोटे गोटे जगह को आम देखीचु जाइचु आउ से कथा मन कले आम भी लुहा थी खाइबा को भी नथिबो पिंधिबा को नथिबो खाल डीपर कादुओ पानी अंटा पानी करके जाउथिबे माने यही पुणी गोटे स्कूल कहते विनिता अच्छी गोटे तेंतुलना स्कूल अच्छी ये जिलार प्रथम स्कूल होची तेंतुलना स्कूल को जो जानते गाड़ी जाए नहीं चली चली जाए मरे गाँव हिड़ बाट देखी जानते आ वर्षा दिन भारी प्रबल ये असुविधा माने गोटे जगार नथिबो तांको विरोध करथिबे प्रतिकूल शक्ति विरोध करथिबे से एत विरोध सत्वे लोक मान विरोध समाज विरोध एत विरोध सत्वे भी सुधा आप पाखक जे महाराष्ट्र कथा कहवाई शिक्षार से कहले माँ कहले जे शिक्षा पूर्णांग शिक्षा ही केवल गोटे पंथा जे समाज को परिवर्तन कर समाज को जब परिवर्तन करें व्यक्ति जब परिवर्तन कर केवल ओनली गोटे पंथा गोटे मार्ग गोटे साधन रही से हूँ पूर्णांग शिक्षा ठीक भाव ये पूर्णांग शिक्षा को प्रकृत ओडिशा भूमि में मु प्रसारित करी से मो अनुभूत ही केवल दिव्यजन की प्रार्थना करुच्ची आ मोर गुरु को ही गोटे गोटे प्रणाम करुच्ची आ निर्देश अनुसार मुझे काम कर ये जीवन थाऊ बा न थाऊ ये शरीर थाऊ बा न थाऊ बहुत समय डालीगुड़ा आसती हाथ तैयारी केतोड़े जिनस रही बहुत परिश्रम करके जो तेंदुलुडा स्कूल से बहुत परिश्रम कर जिलार दुईटी स्कूल को सरकारी ग्रांट देते बहुत भल पाते गोटे हूँ बिंदा गोटे हूँ तेंतुलुडा एवं पाँच तेंतुलुडा दीटा था बिंदार दीटा ग्रांट था कि तेंतुलुडा पिला संख्या कमी जवार गोटे ग्रांट केउंझर को आसला केउंझर स्कूल को आसला और दीटा ग्रांट एवं बिंदा पाँच 58टी स्कूल था 58टी स्कूल जो था 58टी स्कूल को ग्रांट जाऊँ गोटे सरकारी ग्रांट जाऊँ माने मिनिमम ग्रांट
ए मासकू दौले आगुरी मासकू 1200 टका 1300 टका दौले एवं मासकू 6000 केते टका दिया जोटा कि गोटे टीचर नुहे से जीवनटा हूँ प्रकृति से शिक्षा पूर्णांग शिक्षा पूर्णांग जो से निजे ही प्रयोग कर जीवन भितर ए गोटे आम गोटे आम जमी अच्छी जे माँ बही रही कहते कहे आम मधुबेना पाखर रखिकी मधुसूदन मिश्र जी अच्छा बर्तमान आसुन कहले देख मधु बाबू मु बारंबार कहूँ माँ बही लेखिक तो जदि तुम चेतनार गोटे दिग उन्मीलित हो आउ गोटे दिग जदि सब तुम्हें आस्तिक शक्ति प्रति तुम्हें प्रकृति उन्मीलित कर दियो तुम्हें पूरापूरी जीरो किछि भी पाइब नहीं जीवन में किछि भी पाइब नहीं जदि किसी तुम्हें पाइबा चाहो जीवन में किसी तुम पाइबा चाहो कि माँ से जो आशीर्वाद एवं जो करुणा जो प्रेम अनवरत आम प्रत्यक्ष अनुभव कर प्रत्यक्ष मैंने परोक्ष सब ही प्रकृति आम ऊपर ढाली दौन सी यदि अनुभव करा चाहो ताहले तुम अंतरटा को शुद्ध कर आम बर्तमान पढ़ुले जो प्रति अध्याय कहले जितने पर्यटन तुम अंतकरणटा शुद्ध न गठन न ये से जोग कौन ना पूर्ण शिक्षा कौन सब बेले कौन हो ना संघर्ष चलती तुम भितर जड़े देवता भी अच्छा असुर भी अच्छा ये दी जन भितर संग्राम सब संग्राम हो जीवनटा ही से परवर्त कहले ए जीवनटा ही से कहीं हूँ कुरुक्षेत्र ये जीवनटा ही से तेणु ये जीवन संग्राम तुमको यदि सफलता अर्जन करा पड़ो ताहले देख श्रीकृष्ण को देख टे अने कथा टे शुण ये कथा कहते श्रीकृष्ण मुझे पता लगे श्रीकृष्ण किए आम भर क्या मत कौन कि दर्शन शास्त्र शास्त्र अध्यापक हो मुझे ठीक श्रीकृष्ण भर कहले कहले मत जोटा आज भाषा कहते सी हूँ आम भर श्रीकृष्ण सावित्री से कथा कहला कहले श्रीकृष्ण वंशीश्वर अंतर सबुदिन ही शुणा जी प्रकृति गभीर भाव में निरवर सहित से प्रकृति से भीतर को प्रवेश करे से स्वर सब शुणी पार आने पंचम तेन सप्तम स्वरटा ही प्रकृति होती जदि शुण ताले से भीतर प्रेम आनंदर धारा भी बहीज सी पर्यटन अंतरात्मा सी होता प्रेमर अवतार आम जहाँ को आम प्रेमर तपस्या कहूँ आमर जो चतुर्विध तपस्या आज चतुर्विध मुक्ति रही जो प्रेमर तपस्या कहते अंतरात्मार तपस्या से कहते कहले से श्रीकृष्ण अच्छा अन्न कुआड़े ना से कहते ही प्रकृति तुम्हें तांकर बाणी शुण ताल तुम्हें ठीक भाव में आगे पार छोट छोट आम जीवन में छोट छोट जिन व्यवहार आचार व्यवहार चालीचरण आमको केमी भाव शिक्षा देते मधुबेना आमको धीरे धीरे कहते क्या मधुबेना बहुत एक्सपीरियंस सहित संपर्क आम धीरेन्द्र कहते कथा एवं गोटे बही भी लिखिं मधुबेना आमर प्रिय प्रकृति बोली गोटे बही लिखिं से बहीटा भी मध्य छोट छोट आम ये कि गोटे मधुसूदन मिश्र जे कि आम ये ओडिशा थे संगठक हिसाब से राज्य संगठक हिसाब से आश्रम पलि गले बर्तमान
90 ଉପरକୁ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଆଉ ଏଇ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ 7ଟା 7:30 ଆମର ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ, ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବସିବେ, ବାହାରେ ବସନ୍ତୁ ଭିତରେ ବସନ୍ତୁ, ତଥାପି ଯିବେ। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 7:45 ଭେଟିଥିଲି ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଥିଲି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ବାସ୍ ହେଲେ କେମିତି କୋଉ ଦେଶରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗପ। ହଁ, ବାହାହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଥୁରା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଥୁରା ଗଲା ପରେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱାରକା ଆସିଲେ, ଦ୍ୱାରକାରେ ବି ଆଦୌ ନଥିଲା, କେବଳ ଥିଲା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତା। କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ବଂଶୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତା ସେ ଛାଡ଼ିଲେ କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଉସୀ କୁନ୍ତି କହିଲେ, ଦେଖ ବାପା, ତୁ ସେ ବାଉଁଶ ନଳିଟାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରଖନା, ତୁ ଏଟା ରଖ, ତୋର କାମ ସରିଲାଣି ତ, ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କାହିଁକି ରଖୁଛୁ ସେଟା ବସିବ। କହିଲେ ଠିକ ଠିକ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନିବି, ମୁଁ ଏଟା ଧରିବିନି ହାତରେ, ଏଠି ଖୋସି ଦଉଛି। ଏଇଠି ଖୋସି ଦେଇଛନ୍ତି, ବନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତାପରେ ଭୀମ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତି, ସଭା ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ କେମିତି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ବଡ ଖାଇଟେ ରହିଛି, ମାନେ ବଡ ଗାତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖାଇ ରହିଛି। ଗଛଟା ଅଛି, ବଡ ଗଛ, ତା ଠିକ ଖାଇର ଧାରରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି। ସେ ଗଛରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗଛର ଠିକ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସର୍ପ, ବିଶ୍ୱଧର ସର୍ପଟେ ଠିକ ମୂଳରେ ଏମିତି ଅନେଇଛି ଗଛ ଉପରୁ। ଗଛର ଅଧା ଚଳିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଚଳିଛି। ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ମହୁ ପ୍ରାଣଟେ ବସିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ସେଠି ବୁଝିଦେଲେ ସେ। ଆଉ এই ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ, এই ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ମହିଷୀର କଣ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ବୁଝିଦେଲେ ସେଠି। କେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମାନେ ଗଛକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରହିଛି, ନା ତଳକୁ ଯାଇପାରୁଛି ନା ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁଛି। କାହିଁକି? ନା ଉପରକୁ ଯାଉନି କାହିଁକି ନା ସେଠି ଗୋଟେ କଣ କରିଛି ନା ମହୁ ପ୍ରାଣ ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ତୁ ଭାଲୁଟେ ହିଁ ବସିଛି। ଭାଲୁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନି କି ତଳକୁ ବି ଆସିପାରୁନି, କାରଣ ତଳକୁ ଆସିଲେ ମରିବ, ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ସେୟା ହବ, ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରକୁ ଅନେଇଛି, ସେଇ ମହୁ ଫୁଣାରୁ ଟୋପା ଟୋପା କରିକି ମହୁ ତଳେ ପଡୁଛି। ସେ ଜୀବଟାକୁ ଦେଇଛି ସେଠି, ତା ଜୀବରେ ସେ ପୁରୁଷ କହିଲା, ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଛି ଆଗେ ମହୁଟା ପିଇଯାଏ, ଯାହା ହଉଛି ମରିବି ତ ମରିବି, ଗାଡିଟା ଗଲେ ମରିବି, ଗାଡି ଗଲେ ମରିବି, ଆଉ କଣ। ଉପରକୁ ଗଲେ ମରିବି, ତଳକୁ ଗଲେ ମରିବି। ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବି ବିପଦ, ଯଦି ତଳକୁ ଯିବି ତା ବି ବିପଦ, କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏଇ ମଝିରେ ରହିଗଲେ କଣ କରିବ
ବହୁତ ସଂସାର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଭୋଗ ଭିତରେ ସେ ଭୋଗ ଭିତରେ ଏଇ ବହୁଟା ପାଉଥିଲେ ମରିବେ ମରିବେ ଆଉ କଣ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ କଣ କିଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଭୀମକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବିନି, କାହିଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଏ ସଂସାର ଜୀବକୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ହଉଛି ମୁଁ ଧର୍ମର ଅବତାର। ଏ ଅଧର୍ମ ଦେଖିପାରିବିନି। ଏ ମଣିଷ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ଧର୍ମ ମାନେ ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଁ ତା ଧର୍ମ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱବିଧାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ମଣିଷକୁ ମତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଦେଖିଦେଲେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରତୀକ। ଭୀମ କହିଲେ ଭୀମ ପ୍ରୟୋଗ କର ତମ ଗଦା, ପ୍ରୟୋଗ କର ଏକାଥରେ ଦିଟାଙ୍କ ଯେମିତି ମରିବେ ସେ ଯେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ। ନିମ୍ନରେ ଏଇ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସିଏ ବି ସେମିତି ମରିବ ଆଉ ସିଏ ବି ଯେମିତି ମରିବ। ଗଦା ପ୍ରୟୋଗ କର। ଭୀମ ଧରିଲେ ଗଦା, ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, କିଛି ହେଲାନି। ସାପ ଯେମିତି ଯେମିତି ସେ ସେମିତି ସେମିତି କିଛି ହେଲା। ଗଦା ଫେରି ଆସିଲା ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭୀମଙ୍କର ହେଲାନି। ଅର୍ଜୁନ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ, କାହିଁ ସେ ତ ସବୁ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଅର୍ଜୁନ। ସ୍ୱର ବିନ୍ଧିଲେ ଯେତେ ଥର କଲେ କେହି ବି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନା ସର୍ପକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ପାରିଲେ, ନା ସେ ଭାଲୁକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ପାରିଲେ, କେହି ବି ହଟେଇ ପାରିଲେନି। ନକୁଳକୁ କହିଲେ, ସହଦେବକୁ କହିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ହଟେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି। ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ସାପ ଯାଉଛି ତାକୁ ମାରିବ। ଚଢୁଛି ଇଆଡୁ ମରିବ, ନହେଲେ ଯଦି ଖସି ପଡିବ ସେ କଣ କରିବ, ସେ ଖାଲରେ ପଡିବ ଏକାଥରେ ମରିବ, ଯୁଆଡେ ହେଲେ ମରିବ। କୁନ୍ତୀ ଥିଲେ, କୁନ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ପୁଅର କୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କର୍ଣ୍ଣର କୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କିଛି ନୁହେଁ ତା ପାଖରେ, କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଜୁନକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଇଏ କେହି ପାରିବେନି, ଏ ହିଁ ପାରିବ, ମୋ ପଛରେ ଯିଏ ଅଛି। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ ତୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ କହିଲୁ, ଏ ସଂସାରଟା ବୁଡିଯିବ ପରା। ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ମଣିଷକୁ ତାର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରୁ ଧାରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତିର ତାର ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ତୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ତାହେଲେ ଏ ମାନବ ସମାଜର ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ, କି ମାନବ ସମାଜ ଆଗକୁ ଦିଗ ମାନବ ସମାଜ ହେଇପାରିବନି, କି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୋର ଜନ୍ମ। ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି? କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି କଣ ପାଇଁ ତୋର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି? ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ମୋ ପାଖରେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତୁମେ ମନା କରୁଛ ମତେ? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ନଳିଟେ ଅଛି, ତୁମେ ମତେ ମନା କରୁଛ ଯେଟା ଆଉ ତୁ ଏଟାକୁ ହାତ ଧରିବୁନି କି ୟୁଜ୍ କରିବୁନି। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତତେ ଆଦେଶ ଦଉଛି, ସମଗ୍ର ଦେହରେ ଏଇ ମାନବ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ତତେ ହିଁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସେଇଠୁ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତତେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ନିଜର ବୟସଟାକୁ ଖୋଲିଲେ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସପ୍ତମ ସ୍ୱରଟା ହଉଛି କଣ? ସାତଟା ତ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ନା, ସାତଟା ଅଛି। ସପ୍ତମ ସ୍ୱରଟା କଣ, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରଟା କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର କଣ, ତୃତୀୟ ସ୍ୱର ଅଛି ସବୁଟା। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ବଦଳିଲେ କଣ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର କଣ ହବ, ତୃତୀୟ ସ୍ୱର କଣ ହବ, ସବୁ
किंतु सप्तम स्वटा हूँ प्रेम और आनंदर स्वर से स्वटा बसैले गोपी माने प्रेम पागल होते स्वटा जब हुए तार आनंदर जो आम कहूँ जो महाभारत कहु षष्ठ अध्याय आनंदर विग्रह ही प्रकृत विग्रहटी समग्र पृथ्वी पूरा अभिव्यक्त होते कार्य कर तेणु से कहले केवल प्रेम आनंदर मार्ग जोड़ा कहते प्रेम आनंदर मार्ग ही ए समग्र पृथ्वी को ही रक्षा कर कौन जिन ना से कौन कहे से सप्तम स्वटा को धरले जो प्रेम आनंद थाए कौन शत्रुता रही कौन हिंसा भाव रही सब किसी प्रकृति ही सी दिव्य आनंद परिणत हो दिव्य परिणत हो जो समग्र माने प्रकृति मध्य प्रेम आनंद विभोर हो गला साप जोठी सी जोठी से आ भर भी आउ ना धीरे धीरे से आनंद विभोर से भी से विभोर होती मऊफुणा भी सेमती रही अरे ये लोकटी से प्रेम आनंद रही जहाँफल कि से देखुनी साप कि देखुनी आउ से किसी देखुनी से देखुं ये होती प्रेममय से होती से रक्षा पाई यहीटा से कहते आमर से यहीटा ही प्रकृति पूर्ण व्यवहार हो जिन पर्यंत यही प्रकार भाव ये प्रेम भाव जब आम भर जागृत नई अपना भाव जो जागृत नई कि पूर्ण शिक्षा कि पूर्ण जग आम एटा तो सामूहिक जग ना तो व्यक्तिगत जग ना आ व्यक्तिर जेपर्यंत साधना करता जेपर्यंत उन्नति होता से सरीगला जीवन सरीगला एवं सामूहिक अरे जी उन्नति कर सांग नने से उत्तीर्ण कर समान समांतर लेके जीव उन्नति से आज यही प्रेम तपस्यार मार्ग अलग रही कि समर्पण मार्ग अलग रही कि माँ पूर्ण जुगे ये समर्पण मार्ग ये प्रेम मार्ग ही आमको प्रकृति बाट देखो यही जो हम से पूर्ण शिक्षा पूर्ण जग ऑल लाइफ एजुकेशन ऑल लाइफ इज जोग ये दुटा ही आम प्रकृति जे जीवन में आम ये उपलब्धि कर अनुभव कर से जिनटा ही प्रकृति महाशय जीवन सारा ही शिखई कर्म मध्यम शिखई एवं शेष मुहूर्त से पार्किंसन रोगटे होगा तेणु 86 मसीह 1986 मसीह से आश्रम रहिले नाना प्रकार ट्रिटमेंट रहिले किंतु शेष मुहूर्त कहले सेवक मान थे कहले अरे मु टे भल हो गले डालजोड़ा रही आई शरीरटा कौन एमती अरे निजे तो 86 मसीह 3 वर्ष पर्यंत से जो प्रकार कष्ट भोगी से कष्ट जंत्रण थी से जो भाव माँ को प्रार्थना करते प्रार्थना आवाहन पर माँ करुणा आज आमर ओडिशा प्रदेश में एभली भाव में बसी जाऊे आम अनुभव कर पार्नु जो आश्रम जो ओडिशा प्रदेश को आउ रिलीज दवाई मना कर रिलीज को माने ओडिशा प्रदेश को रिलीज आसबार मैंने सुख छाड़ी यही आम देखो यही 2 वर्ष भितर आम केउंझर भितर 4 जगार रिलीज प्रतिष्ठा हो सारे बहुत जगह तेणु करुणा और जो रही माँ करुणा आम प्रति रही से करुणा को आम उपलब्धि करवा प्रति आम निज खोली धरवा तेज जा प्रकृति आम ये पूर्ण शिक्षार पूर्ण जगार आम अनुभव कर निज प्रस्तुत करवा तो ये 150तम जो आम शेरविंदर जो जनवार्षिक आम ये प्रकृति आम सचेतन हवा तो आम जीवन में प्रयोग करवा से जीवन में प्रयोग करके आम जे पूर्णांग शिक्षा को प्रकृति अंगे निवाई प्रचेषा करवा जो आम प्रकृति महाशय
प्रति आम जो गभीर श्रद्धांजलि हम प्रति आम ये गोटे आंतरिक कृतज्ञता ही रही। बहुत धन्यवाद वर्तमान में सहित